you ever felt. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. कैसे बनेगा? क्या बने? रॉकेट बना है ना? क्या बना है? पानी बना है। और दूसरा फिगर क्या बना है? रॉकेट। ये क्या बना है? पानी। तो क्या जल्द हम कुछ चीजें बना सकते हैं। बहुत सारे है ना। और जिससे तुम लोगों ने क्या सीखा? रॉकेट बनाना और ये रॉकेट ऊपर वाला क्या है? ये क्या है? मिला क्या? फिर पाओ ए वाला लगाओ, आगे लगाना है, ऐसे करके लगाओ। लग गया। इसके बाद क्या करो? इसके बाद डी वाला कौन सा है? डी ये वाला हुआ। डी वाला लगाओ ऐसे। डी वाला लगाओ। लग गया।